जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आम राष्ट्र सेशन को आगू बढ़ेगा। राष्ट्र सेशन क्रम आम द्वादश भावस्थ चंद्र फल पढ़ा। बेसिकाली आमे मानसागरी पद्धति पढ़ुचे। मानसागरी पद्धति जो मैंने जानी ना से कही रखे। मानसागरी पद्धति गोटे पुरातन ओल्ड क्लासिक बुक एस्ट्रोलोजी एस्ट्रोलोजी पुरातन ओल्ड क्लासिक बुक रे विभिन्न आचार्य माने सेमानंकर मत को सन्निहित करा जाय मानसागरी पद्धति रे रखा। मानसागरी पद्धति रे दिया जायतिबा जो फलादेश गुड़िक रहुची से तार कारक तत्व जो गुड़ाक रहुची से कारक तत्व नैसर्गिक गुणर कारक तत्व को लेकिन भावर नैसर्गिक कारक तत्व को लेकिन करा जायछि। प्रेडिक्शन बेले आमे संपूर्ण नवग्रह सेमानंकर अवस्थिति एवं दृष्टि को नजर रे रखी तथा नवांश अष्टक वर्ग एवं दशा को नजर रे रखी गोचर को नजर रे रखी फलाफल कले ताहा ठीक आसीबो। आमे जेहेतु बेसिक्स गुड़ाक एस्ट्रोलोजी रे पढ़ुचे तेणु नैसर्गिक कारक तत्व को आमे एड़ाई कि आगु को जाई प्रेडिक्शन पढ़िले किछि लाभ हेबो नाही। सेतिपई आमे मानसगरी पद्धति को पढ़ुचे। मानसगरी पद्धति को रे आज आमे पढ़िबा द्वादश राशिस्थ चंद्रफल। आमे माने जानिचे जे कुंडली रे कोनोसी राशि केतेबेले जणा पड़िबो ना जो भाव रे जो राशि रे चंद्र महाराज विराजमान करिथिबे सेटा ही से लोकर राशि बोली सन्निहित करा जिवो। तेणु आमे जो चंद्र उनको फल द्वादश राशिस्थ पढ़ुचे आमे आज द्वादश राशिस्थ चंद्र फल नुह एवं तत्सहित आमे आहुरी गोटे जिनिस भी पढ़ुचे जे द्वादश राशि फल माने चंद्रंकर फल को कलना कराई करा जाए कारण जो भाव चंद्र बसी जाती सेटा को आम राशि बोली सन्निहित करा जाए। तेबे चलंत आरंभ करिबा। चंद्रमा जदि मेष राशि रे रहंती ताले ताकू मेष राशि कुहा जाए कि व्यक्तिर मेष राशि हेछि। चंद्रमा जदि वृष राशि रे रहंती ताकू वृष राशि कुहा जाए। एभली भाबरे 12टी भाबरे 12टी राशि रे जो भी चंद्रमा विराजमान करिबे सेटा तार राशि हेछि। ए कथाटी मु आगुरु क्लियर करदेली। वर्तमान आमे कोन करिबा ना द्वादश भावस्थ चंद्रफल पढ़िबा। मेष राशि रे जदि चंद्रमा रहिथांती एवं चंद्र जदि पापयुक्त न होइथा ताहले व्यक्ति को स्थिर धन मिलिବ। सुजन मानकर संगति मिलिବ। स्त्री मानकर बस होइथिबो सिए एवं अत्यंत प्रभुत्व वाला होइथिबो एवं परम यशस्वी होइथिबो। जदि यहाँ पर पाप दृष्टि थिबो जेमिति कि शनि मंगल राहु केतुर तेबे एही फलटी रे चेंजेस आसीबो। जदि एही चंद्र ऊपर शुभ दृष्टि थिबो बा शुभ ग्रह सहित चंद्र थिबे तेले एही फल जो कहिली सेतिरे वृद्धि प्राप्ति। चंद्रमा जदि वृष राशि रे थांती व्यक्ति जदि वृष राशि होता ताले से व्यक्ति स्थिर स्वभाव वाला सुबुद्धि सुंदर कार्य कुशल भोगवान सत्क्रिया रु सुख पाइबा वाला हुई। ठीक से बड़ी चंद्रमा जदि पीड़ित हो गला पाप ग्रह मान द्वारा ताहले सी यही फल गुड़िक उल्टा हम। जदि शुभ ग्रह दुष्ट थी ताहले सत् फल दब जो फल गुड़िक कहली से फल दब। चंद्रमा जदि मिथुन राशि रही था सी लोक मानकर हितकारक तार बहुत ही फ्रेंड सर्कल थी सत्कर्म करने वाला एवं आत्म सुख को भोग कला वाला होइतिबो। स्त्री मानकर प्रिय होइतिबो निजर सेंस ऑफ ह्यूमर जोगु आउ निजर सुजनतारु जन समूहरु गौरव पाइबा वाला है। जदि चंद्रमा पॉजिटिवली थिबो ताहले एही सब फल हबो। जदि चंद्रमा नेगेटिवली रहिला ताहले यार नेगेटिव इंपैक्ट पड़िबो ताकू एसे फल गुडी को से हबो घटिबोनी ता जीवन रे। एवं चंद्रमा पीड़ित होइतिबारु ए फलर उल्टा हम। जदि शुभ ग्रह सहित रहिला ताले जो फल फल गुडी को कहली से फलर कारक तत्व रे वृद्धि प्राप्ति हो। चंद्रमा जदि कर्कट राशि रे रहिला ताले जातक शास्त्र कथा कला बल रे परिपूर्ण हो। पुष्प गंध को पुष्प एवं सेंट प्रिय हो। जल क्रीड़ा रे रत भूमि आउ सुबुद्धि रे युक्त हुए। ताहले जदि एथरे पाप दृष्ट हो गला चंद्र ताले यार फल गुडी को उल्टा हम एवं शुभ दृष्टि हेले ए जे शुभ फल रे वृद्धि हो।
ସିଂହରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହିଲା ତାହେଲେ ପର୍ବତ ଆଉ ବନରେ ବିହାର କଲା ଭଲା, ମାନେ ତାକୁ ପାହାଡିଆ ସ୍ଥାନ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ତାକୁ ବୁଲିବା ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ, ଘରେ ସିଏ ଟିକେ ରାଗି ସ୍ୱଭାବର ରହୁଥିବ, ତାର ପେଟ ପୀଡାରେ ପେଟରେ ଟିକେ କିଛି ଗ୍ୟାସ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଥିବ ଏବଂ ସୁଯଶ ବାଲା ହେଇଥିବ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡିତ ହେଇଗଲା ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାହେଲେ ଏଇ ଫଳ ଗୁଡିକ ଓଲଟା ହବ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିବିଧ ସୁଖ ପାଇବା ବାଲା, ସୁଶୀଳ, ଅଧିକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ବାଲା, ଉତ୍ତମ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ତମ କ୍ରିୟା କରିବା ବାଲା ହେଇ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡିତ ହେଇଗଲା ଏଇ ଫଳରେ ବିପରୀତ ଫଳ ଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହେ ତାହେଲେ ଜାତକ ଗାଈ, ବଳଦ, ଘୋଡା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କଲା ବାଲା, ମାନେ ଟୋଟାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ତୁଳା ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଜନେସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମଡର୍ଣ ଡେ ର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହିସାବରେ। ଆଉ ସେ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବାଲା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବ, ପଜିଟିଭ ସେନ୍ସ ରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବ ଆଉ ବହୁତ ପରାକ୍ରମ ବାଲା ହେଇଥିବ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡିତ ହେଇଗଲା ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏ ଫଳ ଗୁଡିକ ସବୁ ଓଲଟା ହବ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଛା ରାଶିରେ ଥାଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି ବିଛା ରାଶିରେ ଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଇଠି ନିଚ ହେଇଯାଏ ବିଛା ରାଶିରେ। ଏଇଠି ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡିତ ଥାନ୍ତୁ ଚାहे ନଥାନ୍ତୁ ତାର ଧନ ରାଜା ଏବଂ ଜୁଆ ଖେଳରେ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ବିଛା ରାଶି ହେଇଥିବ ଏବଂ ଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ସଡନ ଡିସିସନ ନଉଥିବ, ଝଗଡାଳୁ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ଆଂଜାଇଟିରେ ରହୁଥିବ, ଦୁଷ୍ଟ ହୃଦୟ ବାଲା ହଉଥିବ, ତାର ଆତ୍ମବଳ କମ ଥିବ, ମାନେ ମାନସିକ ବଳ ଯୋଉଟା ତାର କମ ଥିବ ଏବଂ ତାର ଶେଷ ଜୀବନ କଷ୍ଟରେ କଟିବ। ଯଦି ଏଇ ଶୁଭ ଗ୍ରହ କିଛି ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ କଷ୍ଟ ଫଳରେ କମି ହବ, ନହେଲେ ବିଛା ରାଶି ବାଲା ଜେନେରାଲି ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଡ ସୁଇଙ୍ଗ ହବାଟା ଥୟ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୀଡିତ ରହେ। ତାପରେ ଧନୁରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଧନୁ ରାଶିରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ କଳାର ଜ୍ଞାତା, ଗାଇବାରେ କୁଶଳ, ରଚନା କରିବା କିଛି ନୂତନ ରଚନା କରିବାରେ ଦକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରଳ ବଚନ ବାଲା, କି ଧନୀ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଧନରୁ ସେ କୃପଣ ବି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଏଗୁଡିକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଲା ଏହାର ଉଲ୍ଟା ଫଳ। ମକର ରାଶିରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହିଲା ତାହେଲେ ଲୋକଟା ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର, ଗାୟକ, ଟିକେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ରୋଧୀ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାର, ଏଇଟା କରିଦେବି ସେଇଟା କରିଦେବି ବିକଳ ରହୁଥିବ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବାକୁ, ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବାଲା ହେଇ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ମକର ରାଶିରେ ରହି ପୀଡିତ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏହାର ଉଲ୍ଟା ଫଳ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଲୋକକୁ ଜେନେରାଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଳସ୍ୟ କରି, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୟ କରେ, ଅନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ନେହ କରିବା ବାଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ହି ଚତୁର ହେଇଥିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଫାଇନ ବୁଦ୍ଧି ବାଲା ହେଇଥିବ, ଆଉ ସବୁ ଚାରି ଦିଗକୁ ନଜର ରଖି କାମ କରୁଥିବ ଏବଂ ତାର ଚାରି ତରଫରୁ ପ୍ରାୟତଃ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବାଲା ଶତ୍ରୁ ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନଥିବ, ପୀଡିତ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବାଲା ଜେନେରାଲି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ବଡ ଗୁଣବାନ, କାର୍ଯ୍ୟରେ କୁଶଳ, ଆଉ ଭଲ ଖାଇବାରେ ସୌକିନ, ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି, ଶାସ୍ତ୍ର କଳାରେ ଆଦରଣୀୟ ପାଇବା ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତି ରହି ଏବଂ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ମୀନ ରାଶିରେ ରହି ପୀଡିତ ହେଇଗଲେ ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାହେଲେ ପାପ ଫଳ ଏହାର ମିଳିବ, ଉଲ୍ଟା ଫଳ ହବାର। ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଏବଂ ଯୋଉ ଫଳ ଗୁଡିକ କହିଲି ସେ ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ 12ଟି ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଫଳକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ। ଆମେ
ଆଜିର ସେସନ ରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଶିରେ ରହିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ସେସନ ଆମେ ପଢିବା ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ଦେବେ। ଏବେ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।